जों फेरांते नोंजांनाय दै काहामनि सानमुंगो फासालो साब्रुम बयस्नपुर लामा कासुलाइखा आइलमारा आमचाइनि लुकुरक यागो गला बुकसाते बाल्टी तैलायै जों फेरांते नोंजांनाय दै काहामनि बागै खरांति सालाइखा गामिनि जत बोरै साराय रक लाई थांनाय सालायजि सारंबै साब्रुमनि आइलमारा आमसायो गरै जों फेरां गरैनि बागै नोंजांनाय दै काहामनि बियालक लायनानै नांखा आमसानि जत लुकुरक फियाबा हाइचुकमा साजाक आमसानि जत चेयारमेन मेम्बार दै नेता मन्त्री रक चंमारी गानाओ फाइमानि जराओ सिमिनो गामि आमसानि लुकुरकनि गाना गिनिओ नगैमानो तिब्रासे नेता नेत्री रकनो फियाबा चंमारी पाइखेनो बरकनो गामि आमसायो नुक्रानि दुगो आमसानि लुकुरक हाखे आबो हाइतं खरो साबना सासिनाय गामि आमसानि बियालते जोंजाल रकनि कक्तमा रकनो आबोनि बागै फासाल फुंगो वैष्णवपुर हातिबारनि सालो जों फेरांते नोंजांनाय दै काहामनि सानमुंगो साब्रुम वैष्णवपुर लामा कासुलाइखा आइलमारा आमसानि लुकुरक यागो गोला बुकसाते बाल्टी तैलायै जों फेरांते नोंजांनाय दै काहामनि बागै खरांति सालाइखा गामिनि जत बोरै सराय रक लामा कासुजांमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थाङै सगैखा साब्रुम थानानि पुलिस আজকে দিন কাটাই না আমরা না দিলে আমরা 10 দিন হইলে রাস্তা বন্ধ রাখবো কিচ্ছু চাই না আমরা শুধু বিদ্যুৎ চাই বিদ্যুৎ থাকলে সব কিছু না 10 দিন তো নাই আজকে আমরা এই জল বিদ্যুৎ লাগে আজ 2 মাস হইতাছে বিদ্যুৎ নাই জল নাই পোলাপানি সর্দি কাশি হইতাছে তো কতক্ষণ হয়েছে আপনারা এই যে রাস্তা অবরোধ করেছেন এই সকাল হয়েছে আজকে সকাল থেকে তো এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর কিংবা পানীয় জলের দপ্তর থেকে কেউ কি এসেছেন আপনাদের তো আপনারা দেখবেন লাগে আই না আমরা কি কুত্তা না কুকুর না কিছু আমরা জানি নাম পড়া পানি সর্দি কাশি ব্যাগন হইতে আছে তো আপনারা এখন কি চাইছেন কি করতে যাচ্ছেন আমরা এখন বিদ্যুৎ চাই কারণ জল চাই জল নাই কারণ নাই हातिबारनि सालो आमसानि काइसा सुसुरुक लाहार कासुजाकमानि यागोरो खाकनि बखाकनो लामा कसारो कचावै तंनानि नांखा गोबांमा बाइक तेमाल खुंरक बरकनि आमसायो जों फेरां फायासाक लामा कासुमुं यागारि रोजागलाक हनै खरांति सालाइखा आमसानि जत लुकुरक ब्युरो रिपर्ट चिनि खरां।